जगन्नाथ निवेदन अभिप्राय यही कि मु स्मरणिका आपण मान मान वर्ल्ड तो आपण मैंने वेलकम करुच्ची यूट्यूब चैनल मान वर्ल्ड। तो आपण मैंने थंबनेल जानी पारिथिबे कौन अच्छे विषय वस्तु। तो हाँ मुझे नुआपड़ा जाइली देखी गोटे वीडियो पोस्ट करी तो से किसी लोक इश्यू न कहले भल। तो ये जो इश्यू कर माने कौन कही न था बस बहुत जोरे बाधिला तो से कहवाई बाध्य हेले। कथा कौन कि गोटे झील बाई तो बाप घर को छाड़ार दुख सी ही बुझीपर। हाँ मु बाहनी सत किंतु बाप घर छाड़ार दुख मु बुझे कहीं गोटे जगह जन्म हो जगह रहा तो बहुत कष्ट दे थाए आटा मु बुझुची कहीं जन्म होके जो जन्म स्थान को छाड़ी के आसवा से न जीवा तो बहुत कष्टदायक। कथाटा कौन है कि और किसी निजर लोक बाहर लोक तो कहीं पार्टी फुटबनी कहीं बाहर लोक साहस ना एत कथा कहवाई निज लोक ही कहते निज लोक ही कहते। तो मोर सेमती किसी निज लोक रक्त संपर्क तो कहले कि हाँ एमती भिड कर कांदी पकाचे आसी रोने रही था केमिति कालियापा थिले कालियापा से रहिले दुनिया भी नहांती। तापर आम एठिकी पलि आसिलुणु 14-15 वर्ष होला तो सेठी केमिति रही था कालियापा थे हाँ रही था। तुम मैंने जो कहल कि से घर आम करके रहा मानुची से घर राजमहल भाया कम नुह से घर भी अच्छा माने घर तैयारी कले को राजमहल भी कम हबनी कहीं से घर पुराणा कालिया बहुत भल घर। तो आप जो देखी थे तो जापारे और जो मैंने सतरे देखते भी जानते से घर को तैयारी जो 15 वर्ष तले तो घर भांगी भांगी के आसला आम पलि आसलु तुम जदि एत सब रही इच्छा थिला तो घर को मरामती कलनी रही था से कर मो उंचा उपर हो गला घास एबे केमती रही इच्छा हो आमे रही था माँ झील आजिकल जुग जमी है माँ झील से पड़ी रही था भारी भल कथबार्ता कल ना। हाँ पंचायत बसईच ना 5 जणिया मेंबर कर बसईच कौन माने कौन लाभ पाच एमती कले पर झील बो ना कह टिके लाजु निज घर कथा माने ये निज घर कौन हो झुआ को आणिक घरे पुरेच बाहर माने बड़ पुओ को जा कर तो छाड़ बड़ पुओ कौन कह नुआपड़ा गाँ लोक जानते मो विषय गपुच मो माँ विषय गपुच मो जेज विषय गपुच मो परिवार विषय गपुच कौन लाभ पाच तुम परिवार ठीक अच्छे ना तो पर विषय गपित कौन अच्छे मो भविष्य चिंता तुम केमी कल मो भविष्य कौन हम मु तो जानी पारनी आज पर्यंत तुम केमी जान मो भविष्य कौन हम मो भविष्य कौन हम तुम केमी जान ओहो तुम से स्टेज देख आस कारण निज झील को आनी घरे रखीच जोई की आनी खटौच जोई पैसे चलुच। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं से ना आउ जोई पैसा चल केमती लगुच जोई पैसा चल केमती लगुच। हाँ ठीक कथा मु तो बाहनी किंतु तमें मैंने जानी पारलनी मु घर भांगी आस पर घर गले भांगी आस एटा तमें अप्लाई करछ ना ठीक ना जमती निजे बाई कि आसी बाप घरे रोच ना कौन जोई की आणिकी निज घर रखुच तू भावुची जोई रोची शशुर रोची निज घर सेटा हूँ निज घर हूँ शशुर घर कहीं से भाया लगे हाँ निज घर जो हुलियत करे न निज घरे रख तापरे पर घर चिंता कर
ହେଲା ମୁଁ କହି ନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜୋରେ କାଟିଲା, ବହୁତ ଜୋରେ ବାଧିଲା, ଏତେ ବାଧିଛି ଯେ ମାନେ ନ କହିଲେ ଭଲ। ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତମେ ରହିନ ମୋ କାଳିଆପା ଜାଗା ହେଲା, ତମେ ଯୋଉ କହୁନ ଦିମାଗ ଦେଖଉନ ସେ ଦିମାଗ ତମ ପାଖେ ରଖ, ମତେ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଗୋଟେ ମା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ କରେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ରଖି ଜନ୍ମ କରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ସେ କେବେ ବି ଚାହେଁନି ତା ଛୁଆ କଷ୍ଟ ପାଉ କି ତା ଛୁଆକୁ କିଏ କଣ କହୁ କି ତା ଛୁଆ ଯେତେ ବି ଭୁଲ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ତା ଛୁଆକୁ ସିଏ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଥାଏ। ସେମିତି ମୋ ମା ମତେ ରଖିଲା। ତମର କଣ ହଉଛି ଆଁ ତମର ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉ ବାହା ହେଇକି ଆସିକି ଝୁଅକୁ ଘରେ ରଖିଛ, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଛ ନା। Oh my God! ଝୁଅ ପଇସାରେ ରାଜମହଲ ତିଆରି କଲଣି, ତ ସେଇଟା କଣ ସେଇଟା ଆଁ ମୋ ମା ମତେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖିଲା କଣ ହେଲା ସେଇଠୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ପର ଘରକୁ ଗଲି, ପର ଘର କଥା ତମେ କାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ କିଏ, ମୋର ତ କେହି ନୁହଁ। ମୁଁ ତ ଭାବି ଦେଇଛି 4-5 ବର୍ଷ ତଳରୁ ତମେ ମାନେ କେହି ନୁହଁ ହେଲା। ଯୋଉମାନେ ମୋର ହେଇଥାନ୍ତ କେବେ ବି ମୋର ଏମିତି କରିନଥାନ୍ତ। 5-6 ମାସ ଭାତ ଖାଇନି, ହରଲିକ୍ସ ପିଇକି ରହିଛି। ତମର କଣ କରିଛ ଅବସ୍ଥା ସେଟା ମନେ ଅଛି କି? ଆଉ ଯୋଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମେ ମତେ ଯୋଉ ଦୋଷ ଦେଲ ମନେ ଅଛି, ଦୋଷ ଦେଲ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ତମ ଘରୁ କଣ ତମେ ଜାଣିଥିବ ମୁଁ କାହା ଜିନିଷ ଉପରେ ଅନାଏନି। ତମ ଘରୁ କଣ ନେବି, କାହା ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଖି ଉଠାଏ ଅନାଏନି। କି ଖାଉଥିବ ମୁଁ ତା ଘରେ ଦେଖିବି ସେ ଖାଉଛି, ମୋ ସାହି ପଡିଶାରେ ପଚାରିବ ଖାଉଛି, ମୁଁ ସେଠୁ ଉଠିକି ପଳେଇ ଆସେ। ମୁଁ କେବେ ଅନାଏନି କାହିଁକି ନା ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ତମ ଜିନିଷ ଉପରେ ହାତ ମାରିବି କଣ, ଠିକ ଅଛି ତମେ କହିଲ କୁହ ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅ, ପ୍ରୁଫ୍ ଦିଅ, ଦେଇପାରିବନି ନା ତ ଏତେ କଥା କହିବାର କଣ ଅଛି। ମୁଁ ନୂଆପଡା ବଜାରରେ କହିକି ଆଇଲି ତମକୁ, ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତି ନା ମୁଁ ଚୋରଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୁଚିଥାନ୍ତି, ନୂଆପଡା ବଜାରରେ କହିନଥାନ୍ତି ହେଲା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଭୁଲ କରିନି କି ତମ ଜିନିଷ କିଛି ନେଇନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯାଉନି। ତମେ ମୋର ଅବସ୍ଥା କଣ କରିଥିଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉନି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନଥାନ୍ତି ତମେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏତିକି କରିଥାନ୍ତ। ମୋ ଜେଜେ ଯଦି ମତେ ଭଗବାନ ଆଉ ମୋ ଜେଜେ ଯଦି ମତେ ନ ରଖିଥାନ୍ତେ ଏତେ ମାନେ ଇଏ କରି ଆକୁ ପକେଇଛି, ଯଦି ମତେ ଭଗବାନ ନ ରଖିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ନଥାନ୍ତି। ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଦୁନିଆରେ ନଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଅବସ୍ଥା କରିଦେଇଛ ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ବସିକି ଗପ ମାରୁଛ ପଞ୍ଚେଇ ହେଇକି ଯାଉଛ, ପଞ୍ଚେଇ ରଖ ବା। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ଆଉ ଯୋଉ ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଦୌଡୁଥିଲି ମାନେ ମୁଗ, ବିରି, ତାପରେ ବାଇଗଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଯାହା ମିଳିଲା ତରଭୁଜ ବୋହି ବୋହି ଜଗତସିଂହପୁର ଆଣିଥିଲି। କଣ ତା ମୂଲ୍ୟ ରଖିଲି, ଟଙ୍କାଟେ ମତେ କୋଉଦିନ ଦେଇଛୁ, ଦେଇନୁ ନା। ତ ଏତେ କଥା ମୋ ନାଁରେ କଣ ଗପୁଛି ବସିକି। ପଞ୍ଚେଇ ତମେ ଯୋଉ ବସି ଗପ ମାରୁନ ସେ ଗପ ତମ ପାଖେ ରଖ, ମତେ କହିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମ ଘରେ କଣ ହଉଛି ଫୁଟଣ ଫୁଲ ତମ ଘର ବାସ ହଉଛି, ତମ ଘର ତାହେଲେ କଣ ହଉନଥିବ ଆମ ଘରେ କେମିତି ବାସ ହବନି। ତମେ ଯୋଉ ମିଛ କଥା ଗପୁନ ଧର୍ମ ସହିବନି ରେ, ଧର୍ମ ସହିବନି ହେଲା। ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିଲୁ ନାହିଁ, ଭଲ ହେଇଛି ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ। ଭଗବାନ କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ସେ ଜାଗାରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ବହୁତ କହିଲ ହେଲା, ଏତେ କୁହନି ହେଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଅଭିଶାପ ପୁରା ତମ ଉପରେ ପଡୁଛି ହେଲା। ବହୁତ ଜଳିଲଣି। ମୋ ମା ମତେ କେମିତି ଇଏ କଲା ସେ କଥା ତମେ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତା ପର ଘରକୁ ଗଲେ କଣ କରିବି ସେଇଟା ମୋ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ମୋ ବାପା ମା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଉ ମୋ ବାପା ସେତିକି ଦେବତା ବୋଲି ଆମେ ତା ପାଖରେ ଅଛୁ ହେଲା। ମୋ ବାପା ଯଦି ସେମିତିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ କେବେଠାରୁ କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ। ମୋ ବାପା ସେମିତିଆ ବୋଲି ସତ କଥା କୋଉ ଜନ୍ମରେ କଣ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ବାପା ପାଇଛି। ତାହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଇଏ ନୁହଁ, ମାନେ କେବେଠାରୁ ଆମେ ଇଏ ହେଇସାରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସାହା ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ, ମା ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା। ଆମେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଆମ ଉପରେ ପାପ ନଦି ଦଉନ ହେଲା କିଛି ବି ଲାଭ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖେଇଦେଲେ ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଅଛି। ତମେ ଯୋଉଗୁରା ମିଛ ସତ ଗପିଛ ମୋ ନାଁରେ, ମୋ ମା ନାଁରେ, ମୋ ବାପା ନାଁରେ, ମୋ ଜେଜ ନାଁରେ ଆଉ ସାର ନାଁରେ ତା ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଅଛି। କିଛି ଓଲଟେଇ ପାରିବନି, ତାର ପ୍ରୁଫ୍ ବି ଅଛି। ଯଦି ମୋ ନାଁରେ କିଛି ବି ଏମିତି ଏପଟ ସେପଟ ମିଛ କହିଲ ତା ପ୍ରୁଫ୍ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ହେଲା। ତ କିଛି ବି ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବନି ହେଲା।
कौचे किसी भी कर कहीं भगवान मो सत्य अच्छे भगवान जदि न चाहे ए गचर नुह पत्रटे भी हल्लनी है भगवान जब न चाहे है तुम मनीष मात्र आज जीवन काल की ना एत भावी देखा दरकार नहीं है गर्व से रख अति गर्व भगवान सहती नहीं है गर्व से रख मो ना गप से गप है आ बेस गपनी कहीं तुम गप शुणला मत निज हजम होनी कहीं मिछ गुरा गप गुरा फालतू गप गुराक मोर हजम होनी है यही तुम मानकर संपूर्ण मीठा मीठा कथा गुराक जोटा कि मत बहुत कष्ट दे तो जिते मो ना गपुच भाव चिंती गप आ गोटे कथा है बाघर गोटे झी जन्म मान गोटे पुओ तो सिओर अच्छे कारण गोटे झी तो जन्म होती पुओ अच्छे जदि बा न तम घर भी गोटे अच्छे सेमती रही से कौन अच्छे गपियार अच्छे गप आ किसी फरक पड़ोनी तो ये भिडियो यदि भल लगे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें जमा भूलें रही टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ नेक्स्ट वीडियो देखा मन ही के छुतारो से लागे मते आप